우리 메시지 시작하기 전에 한 사람 소개합니다. Je vais faire la présentation d'une personne avant le début du culte. 우리 서지우 집사님 오셨습니다. Il y a diaconesse Jiu Seo qui est venu, pardon. 오늘 또 우리 송지 집사님이 갑자기 배가 아파서 오늘 예배에 참석 못했습니다. Il y a notre diaconesse Jie Song n'a pas pu participer au culte car elle était un peu malade. 오자마자 반주하게 됐습니다. Donc tout de suite elle est arrivée et elle joue au piano. 우리 여러분들 예배 마치고 또 인사 나누면 좋겠습니다. Donc veuillez la saluer après le culte. 우리 하민이 얼굴에서 웃음이 떠나지 않습니다. Et le sourire ne s'arrête pas dans le visage d'Amin. 저도 좋습니다. Moi aussi je suis heureux. 우리 옆에 있는 분들하고 인사합시다. Saluons les uns les autres. 하나님은 당신을 향해서 계획을 가지고 있습니다. Dieu a un projet pour vous. 기생충이라는 영화를 보면은 송강호가 그 얘기를 합니다. Il y a en fait un film qui s'appelle Parasite. Donc dans ce film, il y a l'acteur qui dit ceci. 아들아, 너는 다 계획이 있구나. Fils, tu as un projet en fait. 그 나쁜 짓을 하는데도 계획을 세웁니다. Même pour faire de mauvaises choses, en fait, ils font un projet. 근데 하나님이 우리를 하나님 자녀로 부르셨잖아요. Mais Dieu, il nous a appelés comme ses enfants. 근데 왜 계획이 없겠습니까? Pourquoi il n'y aurait pas de projet pour nous? 그래서 사람을 함부로 판단하면 안 돼요. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger quelqu'un trop facilement. 과거를 보고 그 사람을 판단하면 안 Il ne 돼요. faut pas juger quelqu'un en regardant son passé. 또 지금 모습을 보고 판단해서도 안 됩니다. Même en regardant l'apparence d'aujourd'hui, il ne faut pas le juger. 하나님이 하나님의 자녀를 부를 때는 굉장한 계획을 가지고 있습니다. Parce que Dieu a un grand projet pour appeler son enfant. 저와 여러분들이 이걸 보는 눈이 열려져야 Il 됩니다. faut ouvrir cet œil pour voir le projet de Dieu. 이거는 믿음이 아니면 볼 수가 없습니다. Sans la foi, on ne peut pas le voir. 하나님을 믿는 믿음이 있어야 돼요. Il faut avoir la foi qui croit en Dieu. 그리고 성경을 가만히 보면은 정말 이렇게 일찍부터 쓰임 받았던 인물들도 있지만은 아주 나이 들어갖고 쓰임 받은 인물들이 있어요. Quand on regarde la Bible attentivement, il y en a qui ont été utilisés dès le jeune âge, mais il y en a aussi qui ont été utilisés après un bout de temps. 유 목사님도 그런 고백을 한번 하더라고요. Même Pasteur Hu confessait ceci. 얼마나 이렇게 막 돌아다니면서 농띠를 치고 다녔는지 사고를 치고 다녔는지 그 이모가 그런 말을 했대요. Il a fait en fait tellement de bêtises dans sa jeunesse que sa tante disait ceci. 그 엄마가 유 목사님 어머님께서 계속 유 목사를 놓고 기도를 하니까 En fait, la mère du pasteur en fait continuait de prier pour le pasteur. 그 이모가 하는 말이에요. C'est sa tante en fait qui disait à sa mère. 쟤는 안 된다. 더 이상 기도하지 마라. Mais ma sœur ne prie plus pour cette personne parce que cette personne ne va pas changer. 그 이제 어떤 짓을 하고 다녔는지는 잘 간증을 안 해요. Mais Pasteur Hu ne parle pas trop en fait de ce qu'il a fait comme bêtise plus en détail. 근데 이모가 그 정도 말을 할 정도면은 하여튼한 문제가 좀 심각했던 것 Mais 같습니다. si sa tante disait autant de choses, c'est qu'il a fait pas mal de bêtises. 근데요, 그런 분이 지금 바뀌어갖고 세계복음 하고 있거든요. Mais une telle personne a été changée, il fait l'évangélisation mondiale. 여러분들 이거요, 사람을 함부로 이렇게 판단해서는 안 됩니다. Il ne faut pas juger quelqu'un trop facilement. 저도 복음 모르고 다닐 때는 인생이 망가졌었어요. Moi aussi, avant d'avoir rencontré l'évangile, j'avais une vie détruite. 그리고 있잖아요, 미래에 뭐가 될 것이다 이런 비전이 없었어요. Et surtout, je n'avais pas de vision sur mon avenir. 아주 촌놈이고요, 진짜 있잖아요. 막 바로 앞에 이런 문제밖에 모르는 그런 사람이었어요. J'étais quelqu'un de la campagne, quelqu'un qui ne regardait que les problèmes qui étaient juste en face de moi. 가정 가문의 문제도 심각했었어요. Et puis les problèmes de la famille étaient graves. 근데 저는 철이 없어서 그런 것도 심각한지도 몰랐어요. Et j'étais tellement ignorant que même ces problèmes, je ne les connaissais pas en fait. 그 이제 하나님 신앙생활 하고 있는데도 자꾸 망가지잖아요. Et même en continuant de mener ma vie chrétienne, ma vie continuait de s'écrouler. 복음 없으면은 아무리 교회를 다녀도 그게 종교 생활이거든요. Et cela prouve qu'en fait, sans l'évangile, même si on va à l'église, ça devient une vie religieuse. 이게 종교하고 똑같아요. 그냥 잘 됐으면 좋겠다. 이거 외에는 아무것도 없어요. C'est la même chose qu'une religion en fait. Tout ce qu'on veut, c'est avoir une meilleure vie. C'est tout ce qu'on veut. 어려움 없었으면 좋겠다. 문제 해결됐으면 좋겠다. 병 나았으면 좋겠다. 좋은데 취직했으면 좋겠다. 뭐 이거 외에는 아무것도 없어요.
On veut juste avoir une bonne vie, avoir pas de problème, pas de difficulté, pas de problème trop grave dans la vie. C'est tout ce qu'on veut en fait dans une religion. 그 여러분들 복음 없으면 종교생활 하게 돼 있거든요. Et sans évangile, on est obligé de mener une telle vie. 여러분들 그러다가 하나님의 은혜로 이 복음 속에 들어오게 된 거죠. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, je suis entré dans cet évangile. 이 복음을 자꾸 듣는데요. 내 문제가 자꾸 보이는 거예요. En continuant d'écouter l'évangile, je pouvais commencer à voir mes problèmes. 내 인생이 자꾸 보이는 거예요. 그 Je 속에서. commençais à voir en fait ma vie. 그리고 내가 왜 무너질 수밖에 없는지 그 이유가 Je 보이더라고요. commençais à voir aussi la raison pour laquelle j'avais ces problèmes. 근데 거기서 그치지 않아요. Mais ça ne s'arrête pas là. 그 하나님의 비전이 보이기 시작하는 거예요. Je commençais à voir en fait la vision de Dieu. 왜 나를 그렇게 그런 것에서 구해냈다 하는 구원의 가치가 보이기 Je 시작하는 거예요. commençais à voir en fait la valeur du salut qui m'a permis d'être sauvé. 또 그래 될 수밖에 없는 배경에 사단이 있다는 거 이게 진짜 보이기 시작하는 거예요. Et j'ai réellement compris également qu'à l'arrière-plan de tous ces problèmes, il y a Satan qui a agi. 그러면서 있잖아요. 나를 불러내신 그 소망, 비전 이게 이제 내 귀에 들리기 시작하는 Et je commençais à entendre cette foi, cette vision, cette espérance sur ma propre vie. 이 복음이면은 나 같은 사람도 살리고 현장에 진짜 복음 모르는 사람 살릴 수 있겠구나. 이 비전이 보이는 거예요. Et je commençais à voir cette vision qui dit que avec cet évangile, non seulement que je peux sauver moi-même, mais je peux sauver les gens qui sont en train de mourir sur les terrains. 그렇게 이제 복음 속에 들어오는 게 진짜 좋잖아요. Et donc, puisque je suis dans l'évangile, je suis heureux. 그때도 내 삶은 뭐 이렇게 다 바뀌고 이런 게 아니었어요. Et encore, même avec cet évangile, ma vie n'était pas complètement changée. 내 상태는 영적으로 많이 힘든 부분이 많이 있었어요. Il y avait encore dans ma vie des difficultés spirituelles qui étaient restées. 근데 지금 내한테 있는 영적인 문제까지도 복음 안에서 보이기 시작하는 거예요. Mais même ce problème spirituel qui était dans ma vie, je commençais à interpréter avec l'évangile. 그러면서 그런 나를 불러내셨고 또 치유하실 하나님의 언약이 들려지더라고요. Et je commençais à entendre cette alliance de Dieu qui voulait me sauver et qui voulait guérir ces problèmes. 그러니까 이제 자꾸 이 복음 속에 들어오게 되죠. Et donc je continue encore plus d'entrer dans l'évangile. 복음 듣는 게 좋더라고요. Je commençais à aimer entendre l'évangile. 예배 드리는 게 행복하더라고요. J'étais heureux de participer au culte. 그 말씀 따라가면서 훈련 받는 게 진짜 감사하더라고요. J'étais reconnaissant de pouvoir suivre des formations, recevoir la parole de Dieu. 근데 더 놀라운 게 있어요. Mais une chose plus étonnante, 제가 가지고 있는 이 복음 아직도 다 내 체질도 안 됐는데 내가 가지고 있는 이 복음 가지고 현장에 가서 조금 전하는데 이 사람들이 살아나는 거예요. alors que ce n'est pas du tout devenu ma nature, l'évangile que j'ai, mais rien qu'avec cela, en fait, je commençais à partager avec les gens qui sont sur les terrains et ces gens ont été sauvés. 내 인생도 내가 어떻게 못하는 내 인생이 전하는 복음으로 사람을 살리니까 이게 얼마나 기적입니까? Alors que ma vie, je n'arrive pas encore à la contrôler, mais avec cet évangile, je peux sauver des gens qui sont autour de moi. C'est à quel point c'est un miracle. 지금도 있잖아요. 우리 교회 지금 이러잖아요. 근데도 제가 프랑스에 선교사로 와 있다는 거 이거 생각하면요 진짜 감사해요. Encore aujourd'hui, je suis toujours reconnaissant de pouvoir venir jusqu'en France en tant que missionnaire. 우리 한국인 모이는 이 교회에 여러분들 여기 다민족이 지금 몇 명 앉아 있는 거 이건 진짜 생각하면 생각할수록 감사해요. Et je suis tout à fait aussi reconnaissant qu'il y ait encore des gens non coréens qui sont assis culte. 근데 또 더 감사한 게 있어요. Mais une chose encore plus reconnaissante, 저는 하나님이 하실 일이 믿어지는 거예요. c'est que j'arrive à croire que Dieu va faire les choses. 지금은 이런데 하나님이 하실 일이 믿어지는 거예요. Malgré l'apparence d'aujourd'hui, j'arrive à croire ce que Dieu va faire. 이제 그거 생각하니까 이제 더 감사한 거죠. Et en pensant à cela, je suis encore plus reconnaissant. 여러분들 모세는요 80세까지 응답 못 받았어요. Moïse n'avait pas de réponse jusqu'à 80 ans. 그러니까 이제 그 중간에 모세를 만나면은 모세는 완전 실패한 사람이에요. Et donc, si on rencontrait Moïse avant ses 80 ans, en fait, c'était quelqu'un de complètement échoué. 79세 때 모세를 만났다면은 당신 인생 끝났다. 그렇게밖에 말할 수가 없어요. Si on avait rencontré Moïse à 79 ans, on aurait dit ta vie est terminée. 아니 80세부터 응답이 시작될지 어떻게 알았겠어요? Qui est-ce qui aurait su que Moïse allait recevoir les réponses à l'âge de 80 ans? 여러분들 구약 성경에요 가장 큰 응답 받은 사람 중에 한 사람이 바로 모세입니다. Parce que Moïse, c'est vraiment l'une des personnes qui a reçu la plus grande réponse de la Bible. 80세까지 응답 못 받았던 사람이 80세부터 응답 받기 시작했는데요. 완전 시대 그 세계가 다 바뀌어 버렸어요. Quelqu'un qui n'avait pas de réponse jusqu'à 80 ans, il a commencé à recevoir les réponses à 80 ans et il a reçu toutes les bénédictions importantes. 그 하나님은 모세를 부를 때에 모세 인생 전체를 놓고 부른 거예요. Et donc, lorsque Dieu appelait Moïse, il avait un plan directeur pour sa vie.
그래서 여러분들 짧은 그걸 보고요 절대로 불신하거나 낙심하면 안 돼요. Et donc, ne soyez pas incrédules en regardant les courts instants que vous avez dans votre vie. 특별히 우리 렘넌트들은요 절대로 포기하면 안 돼요. Il ne faut jamais, surtout les remnants, il ne faut jamais abandonner les choses. 여러분들 아직 인생 시작도 안 했다니까요. Votre vie n'a même pas commencé. 할렐루야. 그러면 시작한 사람은 소망이 없느냐? 아니라니까요, 장로님. Alors est-ce qu'il n'y a pas d'espérance pour ceux qui ont commencé leur vie? Bah non, c'est pas du tout. 모세는 80세에 시작했다니까. Moïse a commencé à l'âge de 80 ans. 아직 우리는 준비하고 있는 거예요. Nous sommes toujours en préparation. 어떤 면에서 봤을 때는 미디안 강야에서 훈련받고 있는 거예요. En quelque sorte, nous sommes aussi dans le Madian pour être formés. 이제 하나님이 본격적으로 할 시간표가 오는 거죠. Il y aura un calendrier de Dieu où Dieu commencera ses œuvres. 그래 하나님은 모세를 딱 불러내실 때에 모세를 택할 때에 인생 전체를 놓고 마스터 플랜을 딱 가지고 있는 거예요. Et donc Dieu, lorsqu'il a choisi Moïse, il avait un plan directeur pour toute sa vie. 그러니까요 짧게 보고요 여러분들 절대로 속단하면 안 돼요. Et donc il ne faut jamais estimer quelqu'un en regardant à court terme cette vie. 만약에 여러분들 살인을 저지르고 도망간 모세를 여러분들 만났다면 여러분들 뭐라고 얘기하겠습니까? Si vous aviez rencontré Moïse qui avait commis le meurtre et qui était en train de s'enfuir, qu'est-ce que vous aurez dit? 그 사람한테서 무슨 소망을 얘기할 수 있겠습니까? Comment pourrions-nous parler de l'espérance à cette personne? 무슨 출애굽을 하고 뭐 하나님의 능력을 나타내고 무슨 그런 일을 할 그게 보이겠습니까? Comment pourrions-nous avoir la vision de quelqu'un qui va faire l'œuvre de l'Exode, quelqu'un qui va conduire le peuple d'Israël dans le désert? 여러분들이 노예로 끌려가는 요셉을 만났다면은 여러분들 무슨 비전을 가질 수 있겠습니까? Comment, si vous aviez rencontré Joseph qui était en cours dans le chemin de l'Égypte, comment on aurait pu avoir la vision pour cette personne? 혹시 여러분들 가운데 굉장히 좀 어려움이 있습니까? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des difficultés? 좀 답답한 게 있습니까? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont l'anxiété de la vie? 자, 미래가 안 보인다. 정말 답답하다. 내 인생이 뭐가 될지 참 답답. 여러분들 이런 혹시 심정이 됩니까? Est-ce que vous avez le cœur étouffé en se disant que je n'ai pas d'avenir, je n'ai pas de vision sur le monde à venir? 여러분들 우리 인생을요 그렇게 보면 안 돼요. Il ne faut pas regarder notre vie avec ce 또 regard. 다른 사람을 볼 때도 절대 그렇게 짧게 보고 속단하면 안 돼요. Même pour regarder les autres, il ne faut pas prendre la décision trop facilement en regardant à court terme. 하나님은 평생을 두고 우리를 지금 인도하고 계십니다. Parce que Dieu est en train de nous conduire en considérant toute notre vie. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 하나님이 우리를 부를 때는요 영원이라는 시간표를 두고 우리를 보고 계십니다. Dieu est en train de nous observer avec son calendrier qui dure pour l'éternité. 그래서 오늘 우리 모세 인생을 좀 얘기를 들으면서 내 인생 보는 눈을 좀 열어야 돼요. Et donc en regardant la vie de Moïse aujourd'hui, nous devons ouvrir un œil différent pour voir notre vie. 우리 인생 전체를 봐야 됩니다. Nous devons regarder toute notre vie. 우리는요 영원히 사는 존재이기 때문에 영원이라는 시간표를 두고 봐야 됩니다. Puisque notre esprit va vivre éternellement, nous devons regarder avec ce point de vue de l'éternité. 요게벳이 이걸 본 겁니다. Et Jochebed était capable de voir cela. 그 어린 아이를 붙잡고 지금 기도하면서 젖을 먹이고 있잖아요. Jochebed était en train de allaiter cet enfant en priant. 여러분들 하나님의 보좌의 능력을 보는 사람은 영원이라는 시간표를 봅니다. Quelqu'un qui a la puissance du trône des cieux, il peut voir le calendrier qui est l'éternité. 눈에 보이는 게 다가 아니라는 걸 봅니다. Parce que cette personne comprend finalement que ce qu'il voit n'est pas tout. 그 배경에 하나님이 있다는 것을 봅니다. Parce que cette personne peut voir qu'à l'arrière-plan de cela, il y a Dieu. 하나님이 주시는 언약을 붙잡는다는 이 말이에요. Cette personne va saisir l'alliance de Dieu. 그러니까 죽음을 두려워하지 않는 거죠. Et donc cette personne ne va pas avoir peur de la mort. 그러면서 언약을 전달하는 겁니다. Et en même temps, elle va transmettre l'alliance. 여러분들 모세는 아직 어리기 때문에 그걸 의식적으로는 알아듣지 못합니다. Moïse était encore petit, donc il ne pouvait pas tout comprendre ce qu'elle dit. 근데 영적으로는 알아듣거든요. Mais spirituellement, il comprenait. 그 요게벳이 그걸 알고 계속 전달한 겁니다. Mais puisque Jochebed était au courant de cela, elle a continué de transmettre l'alliance. 조금만 크면은 지금 바로의 궁에다가 보내야 된단 말이에요. Parce que peu de temps après, ce Moïse allait partir au palais royal. 그렇게 얼마나 간절하겠습니까? Et donc, elle devait avoir une forte passion pour transmettre l'alliance. 얼마나 기도가 Elle 되겠습니까? devait avoir un cœur sincère pour prier pour cet enfant. 우리 렘넌트들을 그렇게 키워야 돼요. Et c'est comme ça que nous devons élever nos enfants. 할렐루야. 우리 세대기 알아들어야 됩니다. Il faut que la nouvelle mariée comprenne. 할렐루야. 진짜 이 언약이 전달된 거예요. Il faut que cette alliance soit transmise. 여러분들요. 모세가 의식적으로
뭐 막 이렇게 자라가지고 지식이 다 이렇게 다 자랐기 때문에 그 말을 알아듣던 게 아니에요. Ce n'est pas que Moïse a suffisamment grandi et qu'il a compris intellectuellement tout ce qu'elle a transmis, 영적인 것이 전달된 겁니다. mais les choses spirituelles sont transmises. 그래서 태영아 교육이 진짜 중요한 C'est 거예요. pour ça que il est très important pour l'éducation des nouveau-nés. 근데 이거 불신자들도 그런 얘기를 하거든요. Mais même les non-croyants voient l'importance de ceci. 그 사람의 진짜 상태는요. 3살 밑에 3살 되기 전에 다 결정된다라고 말할 정도로 중요합니다. Même les non-croyants disent que la personnalité de quelqu'un est décidée avant 3 ans, en fait. 여러분들 3살이면은 아직 말도 제대로 못하고 단어도 많이 모르는 그런 나이 아닙니까? Alors que à l'âge de 3 ans, on n'a même pas suffisamment grandi, on n'a même pas la capacité de parler correctement. 여러분들 근데 요게벳이요. 이 언약 붙잡고 진짜 영적인 것을 전달한 겁니다. Mais en tout cas, Jochebed a saisi l'alliance de Dieu, elle a transmis les choses spirituelles. 여러분들 그래서 우리 렘넌트 키워야 됩니다. Donc nous devons élever les remnants. 우리 중학교, 고등학교만 돼도요. 좀 늦었다고 표현합니다. Même au collège, au lycée, c'est un peu en retard. 그래도 고칠 기회가 있습니다. Mais il y a toujours ce moyen de corriger les choses. 이제 대학 졸업하고 익하면요. 정말 이거는요. 큰 수술이 필요합니다. Parce que si on finit les universités, si on commence à aller à la société, il faut une grande opération finalement. 그 여러분들 어른들이 복음 잘 못 깨닫는 이유가 있습니다. Il y a une raison pour laquelle les adultes ont du mal à comprendre l'évangile. 진짜 수술대 위에 올라가야 이 복음 깨닫습니다. Parce que souvent les adultes comprennent lorsqu'ils font de grandes opérations. 그거는 제가 증인 아닙니까? Moi, je suis témoin de cela. 인생 망가져야 복음 Je 깨닫는다니까요. comprends l'évangile une fois que ma vie s'écroule. 완전 사업 실패해야 복음 On 깨닫는다니까요. comprend l'évangile une fois que les affaires ont échoué. 장로님 맞지요? Est-ce que c'est vrai, l'ancien? 인생 완전히 망가져야 복음 On 깨닫는다니까요. arrive à comprendre l'évangile une fois que notre vie rencontre un problème. 여러분들 막 큰 사고 당해야 복음 깨닫는다니까요. On comprend l'évangile lorsqu'il y a un grand accident. 그것도 하나님의 은혜입니다. Mais même cela, c'est la grâce de Dieu. 그래도 못 깨닫는 사람들이 있습니다. Parce qu'il y en a qui comprennent malgré tout, qui comprennent pas malgré tout. 그래서 렘넌트 운동이 진짜 중요합니다. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de faire le mouvement des remnants. 우리가 잘 못해도요. 렘넌트 운동 해야 됩니다. Même si nous ne le faisons pas très bien, il faut faire le mouvement des remnants. 렘넌트들에게 이 언약 전달해야 Il 돼요. faut transmettre l'alliance de Dieu aux remnants. 잘 못해도 이거는 해야 돼요. Même si on n'est pas très bon, il faut le faire. 생을 걸고 해야 돼요. Il faut risquer sa vie pour cela. 특히 우리 프랑스의 다민족 살려야 됩니다. Et aussi sauver les multiethniques. 이 다민족들, 이 프랑스 현지인들, 여러분들 진짜 소망 없잖아요. Parce que les Français, les personnes qui sont en train de vivre en France n'ont pas d'espoir. 하나님께서 이 일을 하라고 우리를 부르신 줄 믿습니다. Et Dieu nous a appelés pour faire cette œuvre. 요게벳의 기도 하나로 그 시대를 살립니다. À travers la prière de Jochebed, toute l'époque a été sauvée. 자, 그 말은 그러면 많은 시설이나 그런 것들이 있으면 좋지만 없어도 된다는 얘기 Ce 아닙니까? qui signifie que, bien sûr, ça serait bien qu'on ait des établissements, mais même sans cela, c'est possible. 그래서 결국은 하나님이 모세를 들어 쓰셨습니다. C'est pour ça que Dieu a utilisé Moïse dans ses œuvres. 조금 늦게 시작했지만은 가장 큰 응답을 받았습니다. Même s'il a commencé un peu tard, c'est lui qui a reçu la plus grande réponse. 그래서 어릴 때 들어간 것이 굉장히 중요합니다. C'est pour ça que ce qui est entré lorsqu'on était jeune est très important. 언제 열매를 맺게 되는지는 알 수 없습니다. On ne sait pas quand est-ce que ça va porter des fruits. 그래서 하나님은 우리를 그런 마스터 플랜을 가지고 우리를 부르신 겁니다. Mais en tout cas, Dieu nous appelle avec ce plan directeur. 저와 여러분들이 이 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de saisir cette alliance. 모세의 인생 마스터 플랜 속에 첫 번째 교육 받은 게 있습니다. Il y a la première éducation que Moïse a suivie dans ce plan directeur de la vie. 애굽의 왕궁에서 세상 교육을 받았어요. Il a d'abord suivi l'éducation mondaine dans le palais royal d'Égypte. 그 요게벳이 젖을 먹이고 키워가지고 있잖아요. 이제 젖될 때가 됐을 때 그 바로 공주의 아들로 보낸 거 아닙니까? Et donc, 왕궁으로. lorsque Moïse est suffisamment grandi, il va en fait entrer dans le palais royal. 여러분들 그때의 요게벳의 마음이 어땠을까요? Quel aurait été le cœur de Jochebed à ce moment-là? 그러나 여러분들 또 다른 편에서 생각해 보면요, 모세 시대 때 태어났던 남자아이들은 다 죽었습니다. Mais d'un autre côté, à l'époque de Moïse, tous les garçons étaient tués. 근데 자기 아들은 지금 살아있단 말이에요. Mais au moins son fils était encore vivant. 또 거기에 대한 하나님의 어떤 언약을 또 붙잡았을 거 Je 아닙니까? pense qu'elle a encore une fois saisi l'alliance par rapport à ce fils qui est lui seul survivant. 그러면 보내놓고도 계속 기도했을 것 같아요. Même après l'avoir envoyé, je pense que Jochebed a beaucoup prié pour cet enfant. 아버지뿐만 아니라 누나, 형 다 막 기도했을 것 같아요. Non seulement son père, mais son frère, sa sœur
ont beaucoup prié pour cet enfant. 그래서 비록 양자로 들어갔지만은 왕궁의 교육을 받았어요. Et donc, même si c'était un enfant adopté, il a suivi l'éducation du palais royal. 여러분들 그때 이미요. 이집트란 나라가 제일 그때 그 시대에는 제일 강대국이었기 때문에 학문과 기술과 의술 모든 것들이 다 발전했습니다. Puisque l'Égypte, c'était en ce moment le pays le plus développé de cette époque. Donc, il y avait toute la technologie, la science, la médecine était suffisamment développée en Égypte. 피라미드를 만들고 스핑크스를 만들고 또 거기에 미라, 쉽게 미라, 시체가 썩지 않도록 만드는 이런 기술부터 시작해서요, 의술부터 시작해서 모든 것들이 다 발전했던 시대입니다. Donc, c'était une époque où l'Égypte était capable de construire des grands immeubles, des grands bâtiments comme des pyramides. Donc, ils avaient beaucoup de technologie. 그 최고의 지식을 가지고 있는 그런 교육기관이 그 이집트에 있었다고 합니다. Et donc, on dit qu'il y avait aussi une grande institution qui faisait partie du palais royal pour éduquer les enfants. 그리 모세가요. 그러니까 공주 아들이니까 왕자 아닙니까? Et donc, puisque c'est le fils de la fille de Pharaon, donc c'était comme un prince. 그 왕자로서 교육을 싹 다 받은 거예요. Et donc, il a suivi toutes ces éducations supérieures. 그래갖고요, 이 모든 지혜에 있어서 지혜를 배워가지고 말과 일들에 능했다고 사도행전 7장에 스데반이 설교할 때 말하고 있습니다. Et donc, il avait suivi cette bonne éducation. Donc, dans Actes chapitre 7, on dit qu'il était habile dans la parole et dans l'intelligence. 모세가 어떻게 해서 자기가 이스라엘 민족이고 또 이스라엘 민족이 가지고 있던 그런 배경을 알게 되었는지는 성경에 자세히 나오지는 않습니다. Même si la Bible ne nous dit pas que comment Moïse a compris l'alliance de Dieu, comment il a compris son identité du peuple d'Israël. 근데요, 모세는 분명히 자기가 유대인이라는 걸 알았어요. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Moïse savait qu'il était hébreu. 그래가지고요, 40세가 됐을 때 자기 동족을 돌아보고 싶은 마음이 생겼다고 그랬어요. Et on dit qu'à l'âge de 40 ans, il avait le cœur de regarder, vouloir garder son peuple. 하나님께서 모세를 애굽의 왕궁에다 집어넣어갖고 세상 교육을 다 받게 만듭니다. Donc Dieu envoie Moïse dans le monde pour suivre toute l'éducation. 그러면서도 모세는요, 또 신앙을 가지고 있었어요. Et en même temps, Moïse avait la foi. 그래서 히브리서 11장에 보면 거기에 대한 해석이 딱 Et 나옵니다. il y a une interprétation par rapport à cela dans Hébreux chapitre 11. 여러분들 히브리서 11장 24절, 25절, 26절을 보면 정확하게 나옵니다. Quand on voit dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26, 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절했다. 이렇게 나옵니다. et c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. 25절에는 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 제약의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했다 그랬습니다. Verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 26절에는 더 놀라운 말이 나옵니다. Et verset 26, on voit une parole encore plus surprenante. 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더 큰 재물로 여겼다. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. 그러니까 있잖아요. 하나님을 믿는 믿음도 있었고 하나님이 주신 언약도 알고 있었고 또 하나님의 계획도 알고 있었습니다. Donc il avait la foi, il avait la connaissance du projet de Dieu. 그 자기 백성들을 돌아보고 싶은 마음이 생긴 거예요. Et donc il a eu le cœur d'aller regarder le peuple, son peuple. 근데 자기는 왕자로 있지만은 백성들은 전부 다 노예로 살고 있잖아요. Alors que lui-même, il était prince, tout son peuple était dans l'esclavage. 그때 애굽 쉽게 말하면 이스라엘 백성들 유대인들의 노예에 대한 핍박이 어마어마했거든요. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une forte persécution contre les Israélites. 그래갖고 있잖아요. 애굽 관리가 자기 백성, 쉽게 말하면 이스라엘 백성들을 이렇게 막 채찍질하는 걸 발견한 거죠. Et donc, il a découvert un Égyptien en train de frapper un Hébreu. 그래가지고 이 모세가 때린다고 때렸는데 그 사람이 죽어버린 거예요. Et donc, Moïse l'a frappé, mais cette personne est morte. 그래갖고 모래에다 딱 숨겼다 그랬어요. Donc, on dit qu'il a caché dans le sable, 이제 자기는 있잖아요. 이런 생각을 한 거예요. mais c'est comme ça qu'il s'est dit, je pense. 분명히 하나님께서 출애굽의 언약을 주셨거든요. En fait, Dieu leur a absolument donné en fait l'alliance de l'Exode. 그래서 아마 모세는 그렇게 생각했을 겁니다. Et je pense que Moïse avait déjà ça en tête. 하나님께서 나를 애굽의 왕궁에서 자라게 하신 데는
분명히 출애굽시키려고 나를 미리 준비하신 것이다. 이런 생각이 있었을 Je 겁니다. pense qu'il a eu cette pensée de si Dieu m'a fait grandir dans le palais royal, c'est que il veut faire l'œuvre de l'Exode à travers ma vie. 오늘 성경 속에도 그런 내용이 나와요. Et il y a une partie que nous pouvons voir cela en fait dans la Bible. 여기는 안 나오네요. 어쨌든 그 사도행전과 히브리서에 보면 해석이 나와요. Il y a une interprétation, en tout cas, qui se trouve dans Hébreu. 그래가지고 자기가 이렇게 이제 이 일을 시작하면은 백성들이 자기를 중심으로 딱 힘을 모아가지고 반란을 일으키게 될 것이다라고 생각을 했던 거죠. Et donc, il pensait que s'il faisait ceci, alors les Israélites allaient s'unifier pour s'opposer à la force égyptienne. 그래갖고 애굽 사람을 죽였으니까 이스라엘 백성들이 참 다 노예인데 다 하나로 뭉쳐갖고 뜻을 모을 것이다 이런 생각을 했던 거죠. Et donc, il pensait que s'il tue un Égyptien de cette manière, alors les Israélites allaient s'unir pour s'opposer aux armées Oi. égyptiennes. 그 다음 날 다시 나가니까 이번에는 이스라엘 사람 두 사람이 막 서로 싸우는 거예요. Mais le lendemain, il est parti voir encore une fois le peuple, et maintenant, ce sont les Hébreux qui se battaient entre eux. 그러니까 모세가 얼마나 마음이 아프겠어요. Alors Moïse avait le cœur triste, 아니 같은 민족끼리 왜 싸우냐. et il disait pourquoi vous vous battez alors que vous faites partie du même peuple. 그래갖고 말리려고 하니까 막 이 사람들이 모세한테 막 대드는 거예요. Alors il voulait les arrêter, alors ce sont les Hébreux qui vont s'opposer à Moïse. 누가 너를 우리의 재판관으로 세웠느냐. Qui est-ce qui t'a mis comme chef ou juge pour nous? 어제는 애굽 사람을 죽이더니 오늘은 우리를 죽이려고 하느냐. Hier tu as tué un Égyptien, aujourd'hui tu veux nous tuer. 막 소리를 지르는 거죠. Et c'est comme ça ils ont reproché Moïse. 그 모세가 얼마나 당황스러웠겠습니까. Et donc Moïse aurait été embarrassé. 아이 그래갖고요 자기 한 일이 이제 탄로 났다 이렇게 된 거죠. Et donc Moïse comprend finalement que ce qu'il a fait était connu. 바로가 모세를 찾아 죽이려고 찾았다고 성경은 기록하고. Et la Bible nous dit que Pharaon a cherché Moïse pour le tuer. 그래서 모세가 미디안 강야로 도망가게 된 거예요. Et donc Moïse va s'enfuir dans le Madian. 여러분들 하나님께서 있잖아요. 모세를 40년 동안 애굽의 왕궁에서 세상 교육을 받게 했어요. Donc Dieu en fait a placé Moïse dans le palais pour suivre l'éducation du monde. 근데 그 세상 교육이 필요 없느냐? Mais est-ce que cette éducation est inutile? 아니에요, 여러분들. Non, 하나님께서 준비시킨 겁니다. c'était la préparation de Dieu. 근데 이제 모세는 약간 착각을 했죠. Mais en tout cas, Moïse avait un malentendu. 자기가 가지고 있는 배경과 세상 교육과 지식과 능력 가지고 그 일을 하려고 하는 거예요. Moïse voulait faire en fait les choses à travers ses propres capacités, son propre arrière-plan. 여러분들 그래서 모세는 결국 한다는 게 살인밖에 저질 수가 없었습니다. Et c'est comme ça que Moïse, finalement, tout ce qu'il a pu faire, c'était de commettre un meurtre. 결국은 미디안 강야로 도망가게 됐어요. Et donc, il est parti dans le désert Madian. 하나님께서는 미디안 광야에서 모세의 신앙 교육을 시작하신 거예요. Mais c'est là qu'en fait, Dieu a commencé l'éducation de sa foi. 할렐루야. 여러분들 하나님이 우리한테 이런 시간표를 줍니다. Et Dieu nous permet la même chose dans notre vie. 앞뒤가 다 막히는 시간표를 줍니다. Dieu nous permet à un moment où on est complètement coincé. 완전히 바닥까지 내려가는 시간표를 허락하십니다. Dieu nous permet des temps où on va descendre jusqu'au bas niveau, jusqu'au plus bas niveau de 하나님께서는 notre 어떨 vie. 때는요 완전히 사람과 단절시켜갖고 외로움의 시간표를 주십니다. Parfois, Dieu nous permet même des moments de solitude en étant déconnecté des autres. 여러분 그때가 굉장히 중요합니다. Mais c'est le moment le plus important de notre vie. 모세가 진짜 응답은 언제 받았느냐? Quand est-ce que Moïse a reçu la vraie réponse? 미디안 광야에 혼자 있을 때 그때 진짜 응답 다 받은 거예요. C'est lorsqu'il était dans le désert de Madian, il a reçu toutes les bénédictions importantes. 우리 인생의 가장 중요한 시간표가 이 시간표입니다. Et le moment le plus important de notre vie, c'est ce moment-là. 모세가 출애굽을 하고 이스라엘 백성들을 광야에 데리고 나가고 40년 동안 광야에 인도하고 이거는요. 응답의 결과로 오는 겁니다. En fait, tout ce qu'il a fait pour l'exode, pour la conduite du peuple dans le désert, ce sont que des résultats de la réponse de Dieu. 그 응답을 준비하는 시간표가 어디서 준비됐느냐? Mais quand est-ce que cette réponse a été préparée? 미디안 광야에 있을 때입니다. C'était lorsqu'il était dans le désert de Madian, 가장 힘들 au 때입니다. moment où il avait le plus de difficultés, 아무것도 없을 au 때입니다. moment où il n'avait rien du tout dans ses mains, 외로움 속에 있을 au moment 때입니다. où il était dans la solitude. 그래갖고 십보라를 만나고 이드로를 만나갖고 결혼도 하고
아이도 낳게 되잖아요. C'est comme ça qu'il va rencontrer Jéthro, sa fille, et il va se marier pour avoir des enfants. 그래갖고 게르솜 이름의 뜻이 내가 이방에서 객이 되었다 이런 뜻 아닙니까? Et donc Gershon, c'est son fils, le nom de son fils signifie je suis étranger dans un pays. 자기 재산도 없어요. Et donc il n'avait aucune richesse. 장인의 양을 쳤다 그랬어요. On dit qu'il gardait les troupeaux de son beau-père. 그렇게 처갓집에 지금 빌부터 살고 있는 거예요. Et donc il était en train de vivre en quelque sorte chez sa femme. 그 여러분들 얼마나 비참한 인생입니까? Et donc en quelque sorte il ne possédait rien du tout. 완전 실패했어요. Il avait complètement échoué. 그래 진짜 하나님밖에 바라볼 수가 없어요. Il n'avait plus d'autre choix. Il n'avait plus d'autre choix que de regarder Dieu. 자기 힘과 자기 능력과 자기 실력과 자기 배경 가지고 하려고 했던 그 뜨거운 있잖아요 열정 이게 싹 다 내려놓는 시간입니다. C'était le moment où il va laisser toute sa passion, sa confiance en lui en fait, et il va regarder seulement Dieu. 근데 하나님께서요 모세에게 은혜를 주셨어요. Mais Dieu a donné la grâce à ce Moïse. 그 성경학자들에 의하면은 모세가 창세기를 어디서 기록했느냐? D'après les savants de la Bible, quand est-ce que Moïse a écrit la Genèse? 미디안 광야에서 기록했어요. C'est lorsqu'il était dans le Madian. 그러니까 광야에 도망가 있을 때 기록한 거예요. Lorsqu'il était donc enfui dans le désert de Madian, c'est là qu'il a écrit la 창세기 Genèse. 안에 중요한 언약이 다 나오잖아요. Alors que dans la Genèse, il y a toutes les alliances importantes de Dieu. 그걸 모세가 그 미디안 광야에 있을 때 기록을 한 거예요. Et ce livre, Moïse a écrit lorsqu'il était dans le désert. 그 다음에 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이거는 그 출애굽하고 난 다음에 이제 모세가 기록을 했거든요. Et les autres livres du Pentateuque de Moïse, ça a été écrit en fait après l'Exode, après la sortie de l'Égypte. 그러니까 있잖아요. 모세가요 이때 언약이 싹 정리가 된 거예요. Et donc, en quelque sorte, à ce moment-là, Moïse a organisé l'alliance dans sa vie. 하나님의 말씀이 딱 정리가 된 거예요. La parole de Dieu a été organisée dans son Alléluia. cœur. 여러분들 진짜 응답 받으려고 하면 말씀 정리해야 됩니다. Pour recevoir la vraie réponse de Dieu, il faut organiser la parole de Dieu dans notre vie. 언약 정리가 딱 돼야 돼요. Il faut organiser, il faut classer l'alliance de Dieu dans notre cœur. 하나님께서 있잖아요. 모세 광야에 있을 때 그 모든 것들을 다 준비시킨 겁니다. Et donc, lorsqu'il était dans le désert de Madian, Dieu lui permet toute la préparation. 근데 모세는 그렇게 생각하지 않았죠. Mais Moïse n'a pas pensé comme ça. 이제 자기 인생은 끝났다고 생각을 한 거예요. Il pensait que sa vie était finie 80세가 됐으니까. parce qu'il était maintenant âgé de 나이가 이미 80 ans. 들었으니까. Il était suffisamment 이제 âgé, 늙었으니까. il était vieux. 도저히 할 수 없다라고 생각을 한 Et 거예요. donc, il pensait qu'il ne pouvait rien faire. 하나님의 언약은 믿었어요. Alors qu'il avait la foi sur l'alliance de Dieu. 하나님의 약속이니까. Parce que c'était la promesse de Dieu. 분명히 출애굽 시킬 것이다. Il savait que un jour, le peuple d'Israël allait sortir. 그러나 나는 이제 아니다. Mais ce n'est pas par moi. 나는 할 수 없다. Ce n'est pas moi qui vais le faire. 하나님이 다른 사람을 보내서 하실 것이다. Dieu enverra une autre personne pour le faire. 그렇게 믿었던 거예요. C'est comme ça qu'il le croyait. 그래갖고 완전 겸손해졌습니다. Et donc, il est devenu complètement humble. 하나님만 바라보는 신앙으로. Le moment où il regarde seulement Dieu. 그게 아주 중요한 훈련입니다. C'est ça, une formation très importante. 렘넌트 7명을 가만히 보세요. Regardez les 7 remnotes. 전부 다 그런 시간이 있었어요. Chacun avait ce moment en fait. 어릴 때에 그런 축복을 누렸던 사람이 요셉과 다윗입니다. Et ce sont Joseph et David qui ont eu ce temps en fait dès le jeune âge. 요셉은 노예로 있으면서요. Joseph lorsqu'il était esclave, 다윗은 목동으로 있으면서요. et puis David lorsqu'il était berger. 완전 하나님만 바라보는 신앙으로 완전히 어릴 때부터 믿음으로 딱 무장했어요. Ils ont complètement formé une foi qui regarde seulement Dieu. 여러분들 반드시 이 시간이 있어야 됩니다. Et donc il faut nous aussi avoir ce temps. 하나님께서 우리에게 그 시간을 주십니다. Et Dieu nous permettra ce même temps pour nous. 렘넌트들은 진짜 축복입니다. Pour les remnotes, c'est une grande bénédiction. 렘넌트들은 말씀 들으면서 그 시간을 가져야 돼요. Parce que les remnotes peuvent écouter la parole et avoir ce temps aujourd'hui. 사건을 통해서 그 시간을 가지면 굉장히 인생 힘들어집니다. Parce que si on veut avoir ce genre de moment à travers des événements, des accidents, la vie devient difficile. 육신의 고통과 인간적인 갈등 이런 것들을 통해서 이 시간을 가지게 되면요 굉장히 Parce 힘들어집니다. que si on veut avoir ce moment à travers des conflits, à travers des problèmes de la vie devient encore plus compliquée. 렘넌트 때에 복음이 들어가고 언약이 들어가서 진짜 하나님께 집중하는 오직 복음 붙잡는 시간을 가지게 되면요 그 사람은 완전 하나님께서 크게 쓰십니다. Parce que si, en tant que remnant, on arrive à saisir l'alliance de Dieu, à saisir la parole de Dieu, alors cette personne sera grandement utilisée par Dieu. 모세는 늦었지만은 40세부터 80세가 될 때까지 완전 믿음 속으로 들어간 거예요. Alors que Moïse, c'était un peu tard, mais entre 40 ans et 80 ans, il avait complètement le temps pour se concentrer dans cette alliance 이제 de Dieu. 79세 11개월 하여튼 며칠 이렇게 지났어요.
Donc le temps a suffisamment passé, il était âgé de 79 ans. 다음 주에 드디어 만납니다. La semaine prochaine, nous allons voir que Moïse va rencontrer Dieu. 호렙산에서 하나님 만나요. Moïse va rencontrer Dieu dans la montagne Horeb 하나님께서는 다 준비해 놨습니다. et Dieu a fait toutes les préparations pour lui. 그 시간표가 언제인지를 몰라요. Et on ne sait pas, nous, quand est-ce que ce temps va arriver. 할렐루야. 그래서 여러분들 평상시가 굉장히 중요한 거예요. C'est pour ça que le moment ordinaire de notre vie est très important. 그게 하나님의 시간표를 기다리는 겁니다. Nous sommes en train d'attendre le calendrier de Dieu. 하나님이 나타나시는 시간표가 있거든요. Parce qu'il y aura un moment où Dieu apparaîtra. 하나님이 응답하시는 시간표가 Il y 있거든요. aura un moment où Dieu donnera les réponses. 자, 드디어 다음 주 출애굽기 3장에 가면은 드디어 하나님 만나게 됩니다. Et finalement, la semaine prochaine, on voit dans Genèse chapitre 3 que Moïse va rencontrer Dieu. 그래갖고 세 번째 출애굽과 함께 광야에서의 사명을 감당하는 40년의 인생이 펼쳐지는 겁니다. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, troisièmement, ces 40 années suivantes, ça sera les années de réponse de l'Exode et du désert. 모세는 이렇게 생각했을 겁니다. Je pense que Moïse aurait pensé comme ça. 그래도 이스라엘 백성들이 인구가 좀 많잖아요. En fait, Israël était une population assez grande 바로 왕이 그걸 두려워했잖아요. et que Pharaon avait peur de cela. 그러니까 자기가 일어서면은 이스라엘 백성 전체가 힘을 합쳐갖고 반란을 일으켜서 출애굽하게 될 것이다. 이 생각을 가지고 있었던 거죠. Je pense qu'il pensait que si moi je m'opposais à Pharaon, alors tout le peuple vont se retourner contre lui et donc on va pouvoir sortir de l'Égypte. 그게 바로 세상의 방법입니다. Mais c'est aussi la méthode du monde en fait. 여러분들 우리도요 잘못하면 세상적인 방법 가지고 자꾸 하나님을 하려고 합니다. Et nous aussi en fait, souvent on veut faire les choses de Dieu à travers les méthodes du monde. 여러분들 하나님의 일은 세상적인 방법하고 틀립니다. Mais les choses de Dieu ne peuvent pas correspondre aux méthodes du monde. 그래갖고 완전 내려놓는 시간 40년이 필요했던 겁니다. Et donc il lui fallait en fait ces 40 ans pour laisser toutes ces choses. 80세가 됐을 때 이제 진짜 나는 할 수 없다라고 완전 결론 내렸을 때 하나님 나타나셨어요. Mais c'est vraiment à l'âge de 80 ans où il a pris la conclusion qu'il ne peut rien faire dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que Dieu apparaît. 렘넌트들이요 처음부터 복음이 들어가서 정말 하나님이 하셔야 된다. 하나님의 방법으로 해야 된다. 여러분들 여기에 결론 나리면요 반드시 승리하게 Et 됩니다. donc, si les remnants, dès le jeune âge, ils comprennent l'évangile et ils arrivent à la conclusion que Dieu seul peut faire, alors Dieu commencera à utiliser cette personne pour 그러니까요. faire ses grandes œuvres. 모세가 지팡이 하나 들고 가는데요 기적이 일어나는 거예요. Et donc, Moïse n'avait qu'une verge dans sa main et il y avait des miracles de Dieu. 아무것도 없다니까요. Il n'avait rien dans sa main. 딱 재산 있는 게 지팡이 하나라. Toute sa richesse, c'était la verge. 근데 거기에 하나님이 역사하기 시작합니다. Mais c'est là que la puissance de Dieu a commencé 기적이 일어납니다. à se manifester. Il y avait les miracles. 아무도 못 막는 출애굽의 역사 일어납니다. Il y avait l'œuvre de l'Exode que personne ne pouvait empêcher. 하나님께서 있잖아요. 유월절, 오순절, 수장절에 굉장한 능력이 절기들을 모세를 통해서 다 응답으로 Et 주셨어요. c'est aussi à travers Moïse que Dieu a donné toutes les bénédictions importantes de la Pâque, de la Pentecôte et de la fête de la récolte. 절기가 중요한 게 아니에요. Ce ne sont pas les fêtes qui sont importantes, 그런 응답이 온 거예요. mais il y a eu toutes ces réponses à travers lui. 할렐루야. 여러분들요 아무도 상상할 수가 Et 없었다니까요. personne ne pouvait imaginer toutes ces réponses. 모세 말이 딱 맞다니까요. Et la parole de Moïse était vraie. 아니 나는 힘도 없고 군대도 없고 능력도 없고 나이도 많고 내가 어떻게 바로하고 싸우겠습니까? Moi, je n'ai ni puissance, ni armée, ni capacité, ni le jeune âge pour s'opposer à Pharaon. Comment je peux le faire? 그때 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. Et à ce moment-là, Dieu répond, 내가 너와 함께 하겠다. je serai avec toi. 할렐루야. 그렇게 되니까요 모세를 통해서 최고의 응답이 오는 거예요. Et puisqu'il était à cette étape-là, en fait, toutes les grandes réponses sont arrivées à travers Moïse. 광야길 가는 동안에 성막 만들고요. C'est sur le chemin du désert qu'ils ont fait le tabernacle. 그 이스라엘 백성들이 전체 모여서 예배드리면서 하나님의 임재를 체험하는 회막 만들고요. Ils ont fait la tente d'assignation pour expérimenter la présence de Dieu lorsqu'ils étaient tous ensemble réunis. 자기 삶의 터전으로 가져가는 장막에 응답받고요. Et les réponses de la tente personnelle pour que cette réponse soit attribuée personnellement. 모세가 모세 오경을 기록했다니까요. Et c'est Moïse qui a écrit les 5 livres, les 5 premiers livres de la Bible. 할렐루야. 여러분들요 상상치도 못했던 응답을 기다리고 있는 거예요. Il y a des réponses extraordinaires qui sont en train de l'attendre. 하나님의 절대 계획 속으로 들어가시기 바랍니다. Donc, entrer dans le projet absolu de Dieu. 저와 여러분들에게요 하나님은 우리를 하나님 자녀로 부르실 때 우리 인생 전체를 놓고 마스터 플랜을 딱 가지고 우리를 부르신 거예요. Lorsque Dieu nous a appelés, il avait déjà un plan directeur pour toute notre vie. 여러분들 절대로 낙심하지 마시고 포기하지 마시기 바랍니다. Et donc, ne soyez jamais découragés, n'abandonnez pas votre foi. 결론입니다.
Conclusion. 하나님은 우리 인생에 마스터 플랜을 가지고 계십니다. Dieu a un plan directeur pour notre vie. 최고의 계획을 가지고 있습니다. Il a un plan, il a un projet extraordinaire. 아무도 막을 수 없는 절대 계획을 가지고 계십니다. Il a un projet absolu que personne ne peut empêcher. 여러분들 그 사실을 믿으시기 바랍니다. Et croyez d'abord à cette vérité. 그럼 어떻게 하면 그 응답을 내가 받을 수 있느냐? Alors comment pouvons-nous recevoir cette réponse? 여러분들 완전 복음 속으로 들어가야 돼요. Il faut entrer complètement dans l'évangile. 복음 중심한 말씀이 딱 정리가 돼야 돼요. Il faut que la parole qui est centrée sur l'évangile soit organisée dans notre cœur. 여러분들 복음 빼고 말씀 빼버리면요, 여러분들 영적 서밋에 오를 수가 없어요. Parce que sans l'évangile, sans la parole de Dieu, on ne peut pas être au sommet spirituel. 모세가 모세 오격이 딱 정리가 됐잖아요. Moïse a pu faire l'organisation de la Genèse dans son cœur. 창세기 메시지 언약이 딱 정리가 됐잖아요. L'alliance de la Genèse a été complètement dans sa tête. 그러니까 영적 서밋에 딱 올랐잖아요. Et donc, il était complètement au sommet spirituel. 여러분들 저와 여러분들에게 이 축복이 있게 되길 바랍니다. Et je vous bénis de recevoir cette bénédiction. 여러분들 문제가 아닙니다. Ce n'est pas un problème. 어려움이 아니에요. Ce n'est pas une difficulté. 이거 하라고 하나님이 시간표를 주시는 겁니다. Mais Dieu vous permet ce calendrier pour faire la même chose que Moïse. 코로나가 재앙이 Le 아니에요. Covid-19 n'est pas un désastre. 인생 세상을 향해 달려가던 인생 하나님께로 방향을 트나라는 시간표입니다. Dieu vous demande de tourner votre direction vers Dieu à ce moment du Covid-19. 할렐루야. 인생 전환점이에요. C'est un point tournant de votre vie. 여러분들 코로나 빨리 끝나라고 여러분 하지 마세요. Ne priez pas pour que le Covid-19 soit fini rapidement. 빨리 끝나라고 빨리 끝나는 게 아니에요. C'est pas parce qu'on prie pour que ça finisse rapidement que ça va finir rapidement. 하나님이 주신 목적이 있을 거 아닙니까? Il doit y avoir un objectif de cet événement. 하나님의 자녀는 그걸 찾아내야 되는 거예요. Et l'enfant de Dieu doit trouver cet objectif de Dieu. 그러면은 재앙이 바뀌어갖고 축복으로 바뀐다니까요. Alors le désastre se transformera en une bénédiction. 여러분들 영적 서밋에 오르시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc soyez tous au sommet spirituel. 영적 서밋에 오르게 되면요, 하나님이 주신 것들이 드디어 발견되기 시작해요. Lorsque nous sommes au sommet spirituel, nous découvrons les choses que Dieu nous donne. 이게 달란트라니까요. C'est le talent de Dieu. 여러분들 모세는 나는 할 수 없었다 그랬거든요. Moïse disait qu'il ne pouvait rien faire, 틀린 말이 아니에요. mais ce qui n'est pas vrai. 나이는 많지요. Enfin, ce qui n'est pas faux parce qu'il était suffisamment âgé. 재산이나 능력이나 힘이나 이런 게 아무것도 Il 없지요. n'avait rien du tout dans sa possession, ni richesse, ni capacité. 40년 전에 배운 지식 아닙니까? C'était des connaissances qu'il a acquises 40 ans avant. 그거 가지고 하려고 하다가 살인만 저질렀잖아요. Et il voulait faire des choses avec cette capacité, il n'a commis qu'un meurtre. 그게 모세 말이 맞지요. 나는 할 수 없다는 게. Et donc ce qu'il a dit était en quelque sorte vrai. 근데요, 거꾸로 한번 생각해 보세요. Mais réfléchissez autrement. 하나님의 방법으로 하나님의 능력으로 해야 되는데 가장 적합한 사람은 모세밖에 없습니다. La personne qui correspond aux critères de Dieu, c'est seulement Moïse. 모세는요, 왕궁에 대해서 뻔히 알고 있어요. Parce que Moïse, c'était quelqu'un qui connaissait très bien le système du palais royal. 설명이 필요 없어. Il n'y avait pas besoin d'explication. 복음을 확실히 알고 있어. Il connaissait clairement l'évangile. 피제사 얘기하니까 모세는 질문도 안 했어. Dès qu'on lui a parlé du sacrifice de sang, Moïse n'a pas posé de questions. 가나안 얘기하니까 정확하게 언약으로 붙잡았어. Dès qu'on lui a parlé de Canaan, il a bien saisi cela comme son alliance. 내가 할 수 없다 그랬지 모세는 정확하게 언약 알고 있었어. Moïse lui-même, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire, mais il connaissait très bien les alliances. 할렐루야. 여러분들 과거에 모르고 세상 교육 받았는데 그게 복음 속으로 들어와 버리면 다 하나님의 플랫폼이 되는 거예요. L'éducation qu'il a suivie en étant ignorant du projet de Dieu, en fait, c'est devenu tous des plateformes pour l'œuvre de Dieu. 아, 그래서 하나님이 나를 이거 시켰구나. Et à ce moment-là, il va finalement comprendre que Dieu avait un projet pour sa vie. 아, 그걸 경험하게 하셨구나. Il comprend que finalement, Dieu lui a fait expérimenter tout cela. 아, 내가 그거 교육 받았는데 그게 이때 쓰임 받으려고 하는 거구나. Il va comprendre finalement que toute son éducation qu'il a suivie était finalement destinée à cela. 할렐루야. 여러분들 진짜 언약 붙잡으시기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc saisissez réellement l'alliance de Dieu. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 하나님은 우리를 문화 서밋으로 세워갖고요, 문화 자체를 바꾸려고 합니다. Dieu veut nous mettre au sommet de la culture pour changer, transformer la culture. 아니 창세기 때 복음은 있었잖아요. À l'époque de la Genèse, il y avait au moins l'évangile, 근데 그 복음 문화를 만든 거는 모세라니까요. mais celui qui a fait toute une culture, c'est Moïse. 여러분들 교회 문화, 성전 문화 이게 전부 다 모세 때 생겼다니까. Toute la culture de l'église, toute la culture du temple, du tabernacle, c'est au moment de Moïse. 절기 이런 것들이 전부 다 문화 아닙니까? Toutes les fêtes qu'ils ont commémorées, ce sont de la culture. 무엇을 중심으로 사느냐 하는 걸 설명하는 거 아닙니까? Ceci explique en fait à quoi ils sont centrés. 할렐루야.
하나님은 지금 우리를 향해서 굉장히 중요한 축복을 계획하고 있는 Et 겁니다. Dieu est en train de faire un projet extraordinaire pour notre vie. 여러분들 언약 붙잡으시기 바랍니다. Je vous bénis de saisir l'alliance. 절대 내 모습 보고 판단하지 마세요. Ne jugez pas vous-même en regardant votre apparence. 나의 과거 보고 여러분들 상처 여러분들 받지 말고 상처에서 빨리 빠져나오세요. Ne soyez pas blessés par le passé, mais sortez rapidement de votre passé. 하나님이 우리를 훈련시킨 겁니다. Parce que c'était la formation de Dieu. 여러분들 하나님의 언약 속에 있는 나를 딱 발견하세요. Mais découvrez votre vie qui est dans l'alliance de Dieu. 말씀 속에 있는 나를 찾아내세요. Découvrez votre vie qui est dans la parole de Dieu. 하나님이 보시는 나를 찾아내세요. Il faut retrouver le moi qui est vu par Dieu. 하나님이 만드신 나를 찾아내라 이 Il faut 말이에요. retrouver le moi créé par Dieu à l'origine. 마스터 플랜을 딱 가지고 있습니다. Parce que Dieu a un plan directeur pour notre vie. 이 언약 붙잡고 새로 시작하기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de commencer votre vie à nouveau avec cette alliance. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la bénédiction du culte. 모세 인생을 통해 하나님의 마스터 플랜을 보게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir fait voir le plan directeur de la vie de Moïse. 나를 부르실 때 하나님 완벽한 마스터 플랜을 가지고 우리를 부르셨음을 깨닫게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir fait comprendre que finalement, que lorsque tu nous as appelés, tu avais un projet parfait pour nous. 이 축복 속으로 들어갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous d'entrer dans cette bénédiction. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.